अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरत तकासुर सीखेंगे। तो सबक सीखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। सूरत तकासुर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ वक्फ करेंगे तो अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। वक्फ करेंगे तो मक़ाबिर पढ़ेंगे। किस तरह? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम, ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। सूरत तकासुर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन,
لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سبق، آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور قرآن پاک سیکھ جائیں گے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ یہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچے اور وہ بھی قرآن پاک سیکھ سکیں۔ تو آج کے سبق کا یہاں اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔